अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं शफक हिरा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह सीनियर जर्नलिस्ट फरूक फताह। अस्सलाम वालेकुम फरूक, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी से। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी, मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। और गवर्नर हाउस में आयशा गुल अलई से मुलाकात का दावा झूठ है, अमीर मकाम। डॉक्टर इजाज़ ने देखिए आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ डिस्कशन होगी। आज के शो में आप भी हमारे शो में शिरकत कर सकते हैं थ्रू लाइव कॉल। टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ। टेलीफोन नंबर है 051-921-2643, दूसरा नंबर है 051-921-2644। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे तीनों टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं कश्मीर की सूरत हाल से, जो गंभीर से गंभीर होती जा रही है और कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज का जो मजालिम है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब भी जो है भारतीय जो फौज है उसकी रियासती दहशतगर्दी कश्मीर में जारी है, जिसकी वजह से आज भी 2 नौजवान जो है वो कश्मीर में शहीद हो गए हैं। और अब से 1-2 दिन पहले की बात यह है कि कमांडर अब्बू दुजाना समेत 3 अफराद की शहादत हुई थी। इनको टारगेट किया गया था भारतीय फौज की जानिब से और उनकी शहादत के बाद जो है सूरत हाल जो है वो मजीद गंभीर होती गई। और जब अब लोग जो हैं वो नमाज जनाजा के लिए पहुंचे थे, इन 3 लोगों की शहादत के वाले जो नमाज जनाजा था, तो वहां पे भी भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी को जारी रखते हुए जो है जितने भी अफराद थे उनके ऊपर जो है आंसू गैस, उसके साथ साथ शेलिंग और साथ लाठी चार्ज भी किया, जिससे तकरीबन 70 अफराद जो हैं वो जख्मी हो गए हैं। इसके साथ साथ कठपुतली इंतजामिया ने श्रीनगर में जो है वो कर्फ्यू अभी लगाया हुआ है और उसके साथ साथ इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। करो जी, ये के बाद ये कि हम देखते हैं कि इस तरह की चीजें जो हैं वो होती जा रही हैं। अब फिर से एक सजा दोबारा से शुरू हो गई है। क्या वजह होती है? क्या भारतीय फौज ने रखा हुआ है कि अगर 10 दिन जो है वो सुकून से गुजर जाते हैं, सुकून उस तरह से तो खैर नहीं होता, लेकिन उसके बाद जो है दोबारा से इस तरह से लोगों को शहीद करना, लोगों को जख्मी करना। अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही 3 जो कमांडर थे और उनके साथ साथ जो है 2 और मजीद लोग थे, उनको शहीद कर दिया गया। और जब लोग नमाज जनाजा में पहुंचे तो उन पर जो है लाठीचार्ज किया गया, जिससे 70 अफराद जो है जख्मी हो गए। भारतीय रियासती दहशतगर्दी कहीं पर भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। ये जो आपने कहा ना कि 10 दिनों के लिए गैप लेते हैं और उसके बाद फिर शुरू कर देते हैं, उसके अंदर बड़ा बेसिक एक एलिमेंट है, आपको समझने की जरूरत है। आज के दिन ही नफीस ज़करिया साहब जो कि हमारे फॉरेन स्पोक्समैन है फॉरेन ऑफिस के, उन्होंने खास तौर पर ये बात की थी कि जो है भारत जो है वो डेमोग्राफिकली चेंज करना चाहता है, आबादी के तनासब को चेंज करना चाहता है कश्मीर के अंदर। एक साइड पे तो वो क्रश करना चाहता है जो लोकल पॉपुलेशन है उसको, जितने लोग मार सके मार दो, ठीक है। अच्छा, जब ये रियलाइजेशन अवाम में दोबारा डीप होती है तो वो फिर प्रोटेस्ट करते हैं, फिर लड़ते हैं और उसके बाद कश्मीरी जो सो कॉल्ड कठपुतली हुकूमत है और खास तौर पे जो इंडियन फोर्सेस है वो जाके फिर उन पे अटैक करती है। ये तो एक एस्पेक्ट है जिसके अंदर उन्होंने ये समझा हुआ है कि बस अब क्रश करना है, और उसका जो बैकग्राउंड में है नफरत है, और नफरत भी तहकीर की हद तक। मिसाल के तौर पे अगर आप कभी किसी जो है ऐसी चीज को देख लें जो कि आपको जिससे खिफत हो, डर लगता हो, तो आप क्या करेंगे? मतलब आप क्रश करने की कोशिश करते हैं। इतनी नफरत करते हैं इंडिया की मौजूदा हुकूमत कश्मीरियों से, और जिसको वो कहते हैं कि एंटी नेशनल है। बिल्कुल ठीक है। और क्या यही वजह होती है फरूक कि हम देखते हैं कि जब इस तरह का जुल्म सितम जो है कश्मीरी अवाम पे ढाया जाता है, लोगों को शहीद कर दिया जाता है, जख्मी कर दिया, उसके बाद जो है फौरन से कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाता है और जहाँ तक इंटरनेट की सहूलत है उसको बंद कर दिया कि पूरी दुनिया जो है उनकी आवाजें ना सुन सके। ठीक, बिल्कुल। हाँ जी, आप बात कर लीजिए। किस तरह से फिर हम दुनिया को मजीद दिखा सकते हैं? देखा
दुनिया जानती तो है, लेकिन और किस तरह से कर सकते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है कश्मीर ये लेकिन मेरा अभी कमेंट क्योंकि खत्म नहीं हुआ तो मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि जो हमारे फॉरेन ऑफिस भी कह रहा है कि डेमोग्राफिकली चेंज कैसे करना मकसद है। मकसद ये है कि वहाँ की आबादी मुसलमान जो वहाँ के आज़ादी मांग रहे हैं उनको मारो, उनको जो है ना ड्राइव दम आउट ऑफ द कंट्री और अदर रीजन। उसके बाद क्या करो कि जो है ना वहाँ पे ये कश्मीरी पंडित्स का कहा जाता है और फिर अपने रिटायर्ड फौजी और ब्यूरोक्रेट्स की छावनियां बना दो। अच्छा, आमतौर पे कश्मीरी पंडित जो है वो इस पूरे इलाके की बॉडी पॉलिटिक का हिस्सा होते थे और जब वो नहीं गए थे यहाँ से छोड़ के तो उस वक्त भी ये समझा जाता था कि कश्मीरी जो मुसलमान हैं वो उनको डिफेंड करेंगे क्योंकि मोरलेस एक ही किस्म के रेशनल स्टॉक बन जाता है। लेकिन अब ये कर रहे हैं कि उनको छावनियों में लाके बिठाएं ताकि बाहर के जो लोग हैं आहिस्ता आहिस्ता उनको खत्म किया जा सके या ड्राइव दम आउट ऑफ द रीजन। ठीक है, ये दूसरा एस्पेक्ट है। तीसरा, जो नरेंद्र मोदी का अपना पहला वादा था कि आर्टिकल 370 जिससे एक लिमिटेड ऑटोनॉमी मिली हुई है कश्मीर को, उसको खत्म करके अपना एक सूबा बनाना, तो उसके लिए भी काम जारी है। इन तमाम साजिशों के जरिए से ये कोशिश की जाती है कि किसी तरह से कश्मीरी इतने बेदिल हो जाए कि वो जो है बिल्कुल हथियार डाल के बैठ जाए। और इसीलिए मैं सलाम करता हूँ कश्मीरियों को जो हर रोज हथियार उठा के, हथियार नहीं उठाते, पत्थर उठा के अपने राइट्स के लिए जो है वो खड़े होते हैं, लड़ते हैं, अंधे भी होते हैं, जख्मी भी होते हैं, शहीद भी होते हैं, लेकिन फिर और उसके साथ साथ फरूख जब ये सब कुछ कर साथ पाकिस्तानी परचम भी लहरा रहे होते हैं। जिस तरह से अभी ये 3 अफराद जो हैं जिनमें कमांडर भी शामिल थे शहीद हुए, इनकी नमाज जनाजा में जितने भी लोग थे उन सब ने पाकिस्तानी परचम लहराया है फरूख। लेकिन क्या वजह होती है कि जब वहाँ पे जुल्म सितम हो रहा होता तो यहाँ पे हम पैनामा डिस्कस कर रहे होते हैं, बाकी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, क्या हमारी प्रायोरिटी अब कश्मीर नहीं रहा? ये मेरे ख्याल में हमारे लिए बहुत बड़ा सोच का मकाम है। हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट के इदारे हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं, वो बार बार इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। फॉरेन ऑफिस के आपके सामने एग्जांपल है, हमारी सिपाह जो है वो बॉर्डर पे चौकस खड़ी होती है। इसी तरह से दीगर इदारे भी जो है अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन हमें जो है कोई बीमारी हो गई है, खासतौर पे मीडिया वालों को। हम लोग जो है अपने मुल्क के इंटरेस्ट को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ चटपटी चाट बना के वो तकसीम करना चाहते हैं और ये नहीं सोचते कि फूड पॉइजन होकर लोग मर ना जाए। और वही काम अभी तक चल रहा है। आपने एक और बात पूछी थी, आपने कहा था कि दुनिया नोटिस नहीं करती है तो इसके लिए क्या करें। मेरे ख्याल में आपने ये सवाल जितनी दफा हमने कश्मीर के बारे में बात की आपने बार बार पूछा है, लेकिन इस वक्त कश्मीर की सिचुएशन कुछ और वजहों से तब्दील हो रही है। उसकी एक वजह तो ये है कि इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ महाज नहीं खोला हुआ, इंडिया ने एक और काम भी किया भूटान के बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि भूटान के अंदर भी जो है इनकी वो फौज की प्लेसमेंट है। उसके बॉर्डर को क्रॉस करके दोकलाम के जो मकाम है उसके ऊपर जाके चीनी फौज के और कंस्ट्रक्शन के लोगों पे हमला किया था। तो चीन और हिंदुस्तान के इस वक्त आमने सामने फौज ठहरी है और बहुत ज्यादा अभी कुछ अर्सा पहले आपको याद है कशीदगी भी काफी हो गई थी जिसमें काफी बिल्कुल नहीं जिसमें काफी भारतीय फौजी जो हलाक कर दिए गए थे। अच्छा, इस वक्त भी जो है कशीदगी बरकरार है और बार बार ये कहा जाता है कि देयर इज अ चांस ऑफ अ वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज। अच्छा, ऐसे वक्त में कश्मीर की पहले ये हुआ कि चाइना के मीडिया की तरफ से आना शुरू हुआ कि हम कश्मीर के अंदर भी अपने इन्वॉल्वमेंट वो कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। अच्छा, जो आर्टिकल्स आ रहे थे उसके अंदर तो कहा गया कि पर फोर्स इन्वॉल्वमेंट भी करके आप देख सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे चाइना ने ये एक्सप्रेस भी किया कि हम जो है दोनों ममालिक के दरमियान जो है सालसी का काम कर सकते हैं, जिस पे इंडिया ने फिर तहकीर दिखाई और बदतमीजी की। लेकिन इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता रीजनल जो ओनरशिप है वो आती जा रही है और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में और ज्यादा होगी। अगर रीजनल हो जाती है तो ग्लोबल भी हो जाएगी। अमेरिका ये चाहेगा कि चाइना की जगह वो हो जो कि दोनों ममालिक को इकट्ठे लेकर आए और दोनों डोनाल्ड ट्रम्प की ही अब जब तक वो सदर हैं उस वक्त तक ही आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा मुमकिन? मेरे ख्याल में तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। मसला डोनाल्ड ट्रम्प नहीं है, मसला जो है वो नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी ना तो सुनते हैं ना बात देखते हैं और इसलिए बहुत मुश्किल। और यही वजह है कि पैलेट गन्स जिनके बारे में कहा गया था कब इस्तेमाल नहीं होंगे, एक बार फिर फरोख्त इस्तेमाल हो रही है, जी बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। कॉलेज को शामिल कर लेते हैं, मजीद बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? ताहिर अब्बास बात जी ताहिर साहब बोलिएगा। जी, एक तो आपको प्रोग्राम रेगुलर सुनता हूँ, देखता हूँ, बहुत अच्छा है बड़ी प्रोग्राम, शुक्रिया।
اور کشمیر کے حوالے سے آج آپ کا ٹاپک ایک بار پھر کشمیر کا ہے. تو یہ جو 14 اگست کا مہینہ ہے اس میں جو ایک ہوتا ہے قومی جذبہ ہر ایک کے اندر ہوتا ہے, تو ہمیں اس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے, دعا کرنی چاہیے. سفارتی سطح سے ہمیں یہ کم از کم یہ جو 14 دن ہیں اس میں بھرپور طریقے سے کشمیر کے لیے آواز. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کے لیے. کالر بھی ہیں. السلام علیکم. اچھا نہیں ہمارے بالکل میں 7 کوشچن ایڈ کریں تو کہ لاسٹ کوشچن تک آپ اس کو کنکلوڈ بھی کر دیں گے. باقی ٹھیک کہہ رہے ہیں 14 اگست جو ہے وہ آنے والی ہے, اور 14 اگست کو جو ہے جس طرح سے ہم کیونکہ اپنے پرچم بھی لگائے ہیں اور سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں, اپنی آزادی سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد کشمیر بھی اپنی آزادی جو ہے سیلیبریٹ کرے اس مہینے میں. اور ساتھ پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, کس طرح سے ہم کشمیر کو جلد از جلد جو ہے وہ آزادی دلواتے ہیں. میرے خیال میں جو آپ بات کریے نا 14 اگست کی, اور انہوں نے طاہر صاحب نے بھی کہا, بات یہ ہے کہ بے شک یہ جو ہے نا دنیاوی طور پہ ایک عید کا دن ہوتا ہے, پاکستان کے جو ہے پیدائش کا دن ہے, تو اس کو خوب سیلیبریٹ کرنا چاہیے عزت اور احترام کے ساتھ. لیکن میرے جیسے بندوں کے لیے تو پاکستان کا ہر دن جو ہے وہ یوم آزادی ہے, کیونکہ اگر ہم بارڈر سے تھوڑا سا ادھر پیدا ہوئے ہوتے تو آج ہمارے گھر میں یہ جو ہم بیف پکا لیتے ہیں, ہم تھوڑا حلال کھانا پکا لیتے ہیں, وہ بھی نہ ہوتا. شاید ہم جل رہے ہوتے, اس گوشت کی جگہ ہمارا گوشت مل رہا ہوتا. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آزادی جو ہے وہ کسی جستجو کی وجہ سے ہی آپ کے پاس آتی ہے. کشمیر کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے, لیکن کشمیر کے لیے پاکستان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ جو آؤٹ گوئنگ جو چلی گئی حکومت, پچھلی حکومت جس کا تسلسل موجودہ حکومت ہے, اس کے زمانے میں فارن آفس نے کافی کچھ پلان کر رکھا تھا. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا نا ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم سرمنیز کرتے تھے, ایونٹس کرتے تھے. اب پوری کی پوری ایک جامع اسٹریٹجی بنائی گئی ہے جس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر پاکستان کا میڈیا, اگر پاکستان کے دانشور, اگر پاکستان کے سیاستدان تھوڑا سا جو ہے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر بھی فوکس کرنا شروع کریں, کوئی نہیں کہتا کہ آپ باقی کام کرنا چھوڑ دیں, لیکن اگر آپ نیشنل انٹرسٹ پہ فوکس کریں تو وہ اتنی اچھی اسٹریٹجی ہے. اب نئی کابینہ کل آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ, جب وہ اوتھ لیں گے تو اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ امپلیمنٹیشن بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی پالیسیز کی. فارن آفس جو ہے اٹ کین ریئلی ورک ہارڈ, اور ہمیں یہ پوچھنا ہے, طاہر عباس صاحب ہوں, میرے جیسے لوگ ہوں, سب کو اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمیں ڈیلی اگر ہمارے پاس ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, فیس بک اکاؤنٹ ہے, تو ایک ٹویٹ تو بیشنگ کرنے کے بجائے کبھی ہم اس کشمیر کے لیے بالکل بات کریں. آپ بیشنگ بھی کریں, آپ جو کچھ کرنا چاہتے کرو, لیکن خدا کے لیے اپنے ملک سے محبت دکھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ کشمیری جو بیچارہ روزانہ شہید ہو رہا ہے, جو روزانہ قربانیاں دے رہا ہے, اور آپ کی محبت میں ہو رہا ہے, تو اس کو جو ہے اس کا حق ملے. بالکل ٹھیک ہے. سیکنڈ ٹاپک جانے بڑھتے ہیں. اور ناظرین, سپریم کورٹ میں عمران خان اور تحریک انصاف کی پارٹی فنڈنگ کے خلاف جو ہے درخواستوں کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے, اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کیونکہ یہ جو بینچ ہے ان کے جو ایک رکن ہیں جسٹس فیصل عرب صاحب, وہ جو ہے چھٹیوں پہ جا رہے ہیں, اس وجہ سے جو یہ سماعت ہے وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. آج بھی سپریم کورٹ میں اس کے حوالے سے سماعت ہوئی. چیف جسٹس صاحب کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے جو تیار کردہ فارمز ہیں ان میں الجھاؤ جو ہے پیدا ہو رہا ہے, ان کی وجہ سے الجھاؤ پیدا ہو رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ 2 طرح کے فارمز ہونے چاہیے تھے الیکشن کمیشن کے پاس, الیکشن کمیشن کو پرووائڈ کرنے چاہیے تھے. ایک فارم ہونا چاہیے تھا ملکی فنڈنگ کے حوالے سے, اور دوسرا فارم ہونا چاہیے تھا غیر ملکی یہ فنڈنگ کے حوالے سے, تاکہ کسی نہ کسی طرح سے جو الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے جو ملکی غیر ملکی فنڈنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو یہ الجھاؤ پیدا نہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ اب حنیف عباسی کے وکیل اکرم شیخ کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھوں کی چھان بین ہونی چاہیے, اور عدالت کمیشن بنا کر تحقیقات کا حکم جو ہے وہ دے سکتی ہے یا دینا چاہیے. اس حوالے سے بات ساری چیزیں ہوئی ہیں, ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکس ہوتی رہی ہے. بہت ہی امپورٹنٹ ناظرین یہ کیس جو کہ سپریم کورٹ میں جس کی سماعت ہو رہی ہے, اور پھر کیونکہ اس کے حوالے سے کہا گیا تھا, سپریم کورٹ کے استاد دی گئی تھی کہ آپ جو ہے الیکشن کمیشن بھجوا سکتے ہیں, اس کو ریفر کر سکتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ نے جو استدا ہے وہ جو ہے منسوخ کر دی. وہ کہا ہے کہ نہیں, ہم خود ہی اس کو دیکھیں گے, الیکشن کمیشن بھجوانے کی ضرورت. جی بالکل صحیح. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, سب سے زیادہ جو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا 3 چیزوں کا ہے. ایک تو عمران خان صاحب کے اپنے اثاثوں کا بتانے کا ہے, اور اس کے اندر کون سی چیز کب ڈسکلوز ہوئی اس کے بارے میں بھی ہم آگے چل کے بات کر لیں گے. دوسرا یہ ہے کہ فارن فنڈنگ میں سب سے زیادہ ان کا جو معاملہ بنا وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو پی ٹی آئی ہے وہ پی ٹی آئی کوئی پارٹی کے طور پر رجسٹرڈ نہیں ہے, کیونکہ امریکہ کے اندر جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ امریکہ کے اپنے الیکشن میں آتی ہیں.
तो वहां पे इन्होंने एक लिमिटेड कंपनी बनाई हुई है, PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ USA LLC, ठीक है, लिमिटेड कंपनी है। तो उसके वो वहां से फंड्स इकट्ठे करती है और फिर यहाँ पे भेजती है। अब मामला ये हो गया कि एक तो उस कंपनी का अपना स्टेटस क्या होगा पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, और फिर जब वो पैसे इकट्ठे कर रही है तो वो पाकिस्तानियों से कर रही है, पाकिस्तानी नजाद लोगों से, अमरीकियों से कर रही है, या फिर अमरीकियों से कर रही है ना। अच्छा, उसके अंदर मसला ये हो जाता है कि बहुत सारे लोगों के बारे में आपने पहले भी देखा, अगर आपको MKM के वो वाक़यात याद हो जिसके अंदर उसके एक सीरियल लीडर का कहा गया था वो तो इंडियन नेशनल है, वो तो पाकिस्तानी है ही नहीं। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी पॉपुलेशन अमेरिका में, बरतानिया में मौजूद है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इंडिया या पाकिस्तान से आए थे लेकिन अब वो अमेरिकन है, ठीक है। और फिर बाज लोगों के ऊपर ये इतराज लगा दिया जाता है कि वो शायद पाकिस्तानी ओरिजिन के थे ही नहीं। अच्छा, क्या ये जरूरी होता है कि अगर पाकिस्तान की तरह से पॉलिटिकल पार्टी है तो सिर्फ पाकिस्तानी ही या पाकिस्तानी नजाद ही इसको फंडिंग कर सकते हैं, कोई गैर मुल्की फंडिंग नहीं? आप गैर मुल्की फंडिंग करा लें, उसके बाद फिर इंडिया का सबसे ज्यादा पैसा आएगा और उसके बाद इंडिया का सारा काम चलेगा। अच्छा, और पहले ही आपने बात की हुई है कि MKM के फंडिंग के बारे में जो कहानी हमने बात की थी। अच्छा, ऐसे वक्त में ये बहुत जरूरी है कि रिकॉर्ड कितना कीप किया गया है, वो पैसे जो आए उसके अंदर अगर फॉरेनर्स की फंडिंग थी, क्या वो जो है LLC जो कंपनी है उसने इस्तेमाल किए या पाकिस्तान भेजे। अच्छा, उसका मनी ट्रेल भी चाहिए, उसका ये भी पता करना, कंफर्म करना जरूरी है कि अगर वो आए तो उसको किस खाते में रखा गया, फॉरेन फंडिंग है तो क्या उसके अंदर कोई ऐसा तो कंफ्यूज नहीं किया गया। अच्छा, अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया ना कि पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग जो या मुसलमान लोग या फिर जो है ना इंडियन ओरिजिन के लोग भी मुसलमान भी तो हो सकते हैं ना वहाँ पे। एक और बात भी है, पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियंस भी हैं, पाकिस्तान के अंदर हिंदूज भी हैं। अच्छा, अब इस तरह के बहुत सारे लोग वहाँ जाके रह रहे हैं और वो कहते हैं पाकिस्तान नजाद है, लेकिन उनके पास ना तो कोई प्रूव करने के लिए है। अगर उनकी फंडिंग आपने एक्सेप्ट कर ली, हो सकता है वो इंडियन ओरिजिन के हो, यू नेवर नो। तो ये बहुत, इसका मतलब है कॉम्प्लिकेटेड के साथ बड़ा रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। आपको कोई भी फंड दे रहा है तो एक अच्छी या एक ह्यूज अमाउंट दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप फौरन से ले लें, बल्कि देखना चाहिए वो कौन है, कहाँ से आ रही है और उसका क्या मकसद है। एक तो ये है, और दूसरा रसीदें रखो, पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर लगता है कि कोई एक सोर्स जो है कोई कंट्रोवर्शियल है तो उसको अपनी सेंट्रल कमेटी पाकिस्तान में ना भेजो, वहां पे तुम्हारे ऑपरेशन के लिए चलता है तो वहां की लिमिटेड कंपनी है, वो चलती रहेगी। अब इन तमाम चीजों में जहां तक मेरी इत्तला है वो तमीज नहीं रखी गई, ठीक है। अब ये हो रहा है कि वो पैसे यहाँ पे आए या नहीं आए, मेरे ख्याल में आए, जो कि मेरा ख्याल है, लेकिन ये ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर है, वो डिसाइड करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा, PTI साबित करेगी और जो हनीफ अब्बासी साहब और दीगर लोग हैं वो साबित करेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के अंदर अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं पे ऐसा नजर आता है कि वीक लिंक मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, कॉलर्स को शामिल करते हैं, मजीद इसी हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, सैयद गुलाम आबिद काज़मी शख्सियानी खुशाब से बोल रहा हूँ। जी काज़मी साहब बोलिए। आज मैं सवाल नहीं करना चाहता बल्कि इंडिया को बावर करवाना चाहता हूँ कि अमेरिका वियतनाम पर काबू ना पा सका, रशिया अफगानिस्तान पर काबू ना पा सका, हिंदुस्तान किस बात की मूली है कि वो कश्मीर पर काबू पा लेगा। ठीक है, हर बात के इजहार की जब आएगी नौबत, ये मर्द मुजाहिद तुम्हें मैदान में मिलेंगे, ये नेक मौके बहादुर सपूत अपनी आजादी छीन कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब कॉल करने के लिए। एक और कॉल इनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नहीं है हमारे साथ। हाँ जी। अच्छा फारूक, अब साथ साथ ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन के जो फॉर्म्स हैं इनकी वजह से उलझाव पैदा होता है कि मुल्की और गैर मुल्की फंडिंग के जो है फॉर्म्स अलग होना चाहिए। तो एक ही फॉर्म होता है हमारे पास जिसमें मुल्की फंडिंग भी आ रही है, गैर मुल्की फंडिंग भी। आपको लगता है कि इस केस के बाद, ये इस केस में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन को ऐसा हुक्म दे देगी कि आज के बाद जो है मुल्की फंडिंग और गैर मुल्की फंडिंग के फॉर्म्स अलग हो, जरा आसानी भी रहेगी। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल सही है, इस वक्त जो पेपर्स है उसके अंदर एक तो स्पेस बहुत ज्यादा नहीं होती है, फिर आपस में गुडमट होता है। इन तमाम चीजों को चेंज करने का तरीका ये है कि पार्टी अपनी फंडिंग को जो है वो ऑर्गेनाइज करके और उसके अलग-अलग फॉर्म्स हो। अब उसकी दूसरा मामला ये है कि जो है ना, अगर चाहे ऑनरेबल कोर्ट जो है जब वो फैसला देगी तो उसके अंदर ये ऑर्डर या इंजंक्शन भी दे सकती है। तीसरी बात यह है कि अभी भी इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए जो है वो पूरे फॉर्मूला तय हुआ है, जो कि हमने सुना है
کہ اگلے سیشن کے اندر اس کو پیش کیا جائے گا اس میں نیشنل اسمبلی میں. تو امید کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو انکارپوریٹ کر لیا جائے گا, کیونکہ جتنا ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوگا آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر اتنی زیادہ عزت بڑھے گی. ہمارا مسئلہ یہ ہے, اب دیکھ لیں کہ وہ GIT والا مسئلہ چلتا رہا اتنے عرصے تک. سارا اصل ایشو کیا تھا کہ رسیدیں دائیں بائیں ہو جاتی ہیں. ان تمام چیزوں کو اکٹھے ہونا بہت ضروری ہے. بالکل, اسی میں مزید بات کریں گے. مجھے بریک کا کہا جب ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے اسی کیس کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. نظم و ضبط دوران حج مکمل نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں, خاص طور پر بس, ٹرین, لفٹ, سیڑھیاں اور حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت قطار بنائیں. آپ کا بہتر طرز عمل ملک کی عزت و وقار کا باعث ہے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے اس کیس کے حوالے سے جو کہ اس وقت سپریم کورٹ میں جو ہے زیر سماعت ہے, جس میں بات کی جا رہی ہے PTI کی غیر ملکی فنڈنگ کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی نااہلی کے حوالے سے بھی. اور حنیف عباسی صاحب نے یہ دلائل دیے ہیں اور یہ کہا ہے سپریم کورٹ میں کہ عمران خان صاحب نے نیازی سروسز اور اس کے ساتھ ساتھ جو فلیٹ کی ملکیت کے حوالے سے جعلی دستاویزات جو ہیں وہ دی ہیں سپریم کورٹ میں. اس طرح کی تمام چیزیں ہیں جو کہ ڈسکس کی جا رہی ہیں. فاروق, اب یہ نیازی سروسز کا ہم سنتے بھی آئے ہیں, بڑی بات بھی ہوتی ہے, یہ فلیٹس بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور ہی کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ وہی سب چل رہا ہے جیسے پیناما میں ہم سنتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. بس اب یہ ہے کہ وہ پارٹیز چینج ہو گئی ہیں, اپوزٹ ہو گئی ہیں, بلکہ باقی چیزیں میں یہی نظر آ رہی ہیں. تو کیا لگتا ہے اگر جعلی دستاویزات باقی دی گئی ہیں تو اگر عمران خان صاحب شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ غیر ملکی فنڈنگ میں تھوڑا بہت کہیں بچ بھی جائیں تو کہیں جعلی دستاویزات پہ کچھ ہو سکتا ہے؟ غیر ملکی جو وہ ہے نا کہ کہتے کمپنی کا معاملہ یا فنڈنگ کا معاملہ, اس کے اندر خطرہ یہ ہے کہ پوری پارٹی ختم ہو سکتی ہے, ڈیل لسٹ ہو سکتی ہے, بین ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جو یہ معاملہ ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ یہ خود نہ حل ہو جائیں گے. آپ نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ وہی والا کیس ہے. معاملہ اس میں اور اس میں ایک فرق ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ایک سے زیادہ لوگوں کے بارے میں, یہ ایک شخص کے بارے میں زیادہ فوکسڈ ہے. کیونکہ ہے تو اس کے معاملات زیادہ آسان ہونے چاہیے تھے, لیکن ابھی تک جتنے البائے آ رہے ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں ویکنیسز موجود ہے. ایک تو یہ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا, صرف اور صرف بنی گالا کے گھر کے لندن کے فلیٹ کی بات نہیں ہے. یہاں پہ وہ جو بڑا دو اس کا جو ہے نا میناروں والا بہت بڑی بلڈنگ بنا دی گئی, اس کے اندر بلڈنگ کا, اور وہ ساتھ ایک اور کالونی بنانے کی کوشش کی گئی تھی, اس کے بارے میں ان تمام چیزوں کا ڈسکلوجر بعد میں ہوا ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اب 2013 کے الیکشن میں آپ نے ڈسکلوز کیا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ کا جو ہے جھوٹ پکڑا جائے گا. اب 2015 کے اندر جا کے اس میں لکھوا رہے ہیں کہ یہ بھی ہماری بلڈنگ ہے اور یہ ہماری پہلے سے اس کے اندر انویسٹمنٹ موجود ہے. تو میرے خیال میں یہاں پہ بھی کھوٹ نکلا. بالکل ٹھیک ہے. اور فاروق, جس طرح سے ابھی کیونکہ پیناما کا ڈیسیژن آپ نے کہا تھوڑا سا مختلف بھی ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میں جو مین چیز بتائی گئی وہ 10,000 درہم کے حوالے سے بڑا فوکس تھا. اب بھی اگر نیازی سروسز کی بات کی جائے فاروق, تو ابھی کیونکہ یہ زیر سماعت بھی جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ 1,27,000 پاؤنڈ کی جو رقم جو نیازی سروسز کے اکاؤنٹ میں موجود تھی وہ عمران خان صاحب نے اثاثوں میں ظاہر نہیں کی. تو یہ وہی چیزیں ہیں کہیں نہ کہیں. اب یہاں تو 1,27,000 پاؤنڈ بنتے ہیں. کرنے والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ دریال عزیز صاحب نے جو ہے اٹھا کے عمران خان صاحب کی کتاب اٹھا لی اور اس کے اندر کیری پیکر کی جو ڈسکلوجر انہوں نے دیا ہے اور جو کلیم دیا اور پرانے والا اس کو دکھایا کہ ان میں ڈفرنس ہے. اچھا, یہ تمام چیزوں کے باوجود خود وہ دانیال عزیز صاحب جو ہے کل یا پرسوں جب بات کر رہے تھے تو بھرائے ہوئے تھے, ان کو لگ رہا تھا کہ ان کو انصاف نہیں مل رہا ہے یا ہی واز ناٹ سیٹسفائڈ. لیکن میں ایک بات کہوں کہ ان کی بات جو بھی ہو,
जो कि आप एनालिसिस सुन रही हैं और जो आप कमेंट सुन रही हैं ऑन ऑब्जर्वेशन, उसके बावजूद हर बंदे को लगता है कि कुछ नहीं होगा। मुझे ये लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, कि ये भी डिस्क्वालीफाई। बिल्कुल ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन के बारे से मैंने आपसे बात की, कॉलर को शामिल कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोहम्मद आसिम जोका बात कर रहा हूँ खुशाब से। जी बात कीजिए। आज जो गैर महीना मुद्दत तक मुलतवी कर दी सुप्रीम कोर्ट ने करवाई, तो बाद लोगों का ख्याल है कि शायद इमरान खान की फेवर की गई है या इमरान खान बच निकलेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। ये सुप्रीम कोर्ट के अपने मैटर्स होते हैं, वो डील करते रहते हैं। बिल्कुल सही। जी बिल्कुल ऐसी बात है। जज साहब जो है वो छुट्टियों पे चले गए हैं और इसलिए जब मुकम्मल ना हो। ऐसी तो दूसरी रही बात इमरान खान की, इमरान खान के बच निकलने का 99.9% कोई चांस नहीं है कि वो निकल पाएंगे, क्योंकि सेम केस वो ही आ रहा है जो नवाज शरीफ के साथ था। उनका 10,000 दिरहम का इशू था, जहाँ 1,27,000 पाउंड समथिंग का इशू है। सेकंड थिंग, जो 7 साल कैद इस बात पे बनती है, जब ये भी दस्तावेजात आप कोर्ट में पेश करते हैं और उसे साबित हो जाए कि ये जेल है, तो उसकी 7 साल कैद है और उसके साथ साथ डिस्क्वालिफिकेशन तो मस्ट है। अच्छा, इसलिए मेरी राय सुप्रीम कोर्ट का ये है। मैं खाली उन्हीं को डिसीजन करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कॉल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नहीं हमारे देखे ना, मजूका साहब तो खुद एक्सपर्ट है, तो कभी उनको बुला लेंगे। बिल्कुल ऑब्जर्वेशन की बात हुई तो वाकई कुछ शायद, क्योंकि पिछली बार जब पैनामा की बात हुई तो ऑब्जर्वेशन पे काफी ज्यादा बात की जाती है। अब इस केस में भी हम देख रहे ऑब्जर्वेशन से। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया इसी तरह का कि जी अगर गैर मुल्की फंडिंग भी है या कुछ इस तरह भी तो जब्त हो सकती है, पर उससे नाअहली नहीं हो सकती। कुछ इस तरह की और स्टेटमेंट भी हैं जो कहीं ना कहीं, जैसे दानियाल अजीज साहब ने कह दिया है कि कहीं ना कहीं हमें इंसाफ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ ऐसी चीजें हैं। तो आपको लगता है कि ऑब्जर्वेशन और जो बाद में जो कंक्लूजन होता है, जो फैसला होता है, वो बहुत डिफरेंट होता है? जी मेरे ख्याल में उसकी एग्जांपल आपको खुद भी पता है, मुझे क्या कहने की जरूरत है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात कहूँ। जहां तक जितने लोग भी बात कर लें, कोई भी बात कर ले, मेरा अपना जो फेथ है और सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये खास तौर पे इसलिए है डॉक्टर साहबा कि आई बिलीव कि पाकिस्तान के अंदर अगर जमहूरियत का और खुद इरादियत का कोई फ्यूचर है, तो वो फिर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अपना काम करना है और वो करते रहेंगे। और मेरे ख्याल में इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए। बीच में से रिसेस आ जाती है, ब्रेक आ जाती है। फैसल अरब साहब ने अगर जाना था कहीं पे तो वापस आ जाएंगे, ये तो नहीं। अच्छा, इसमें जो है मुझे ये पता है कि जो भी फैसला आएगा हो सकता है आपको मुझे समझ ना आए, लेकिन सही आएगा। बिल्कुल ठीक। इसी हवाले से ये तो फैसला हो गया जी नाज़रीन अदालत का। जरा एक और केस भी है जो चल रहा है, जो इस वक्त मीडिया पे चल रहा है, और वो केस है उन आयशा गुलालाई के इल्जामात के हवाले से जो कि हम देख रहे हैं, जो कि इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने इल्जामात लगाए हैं। उसके बाद हमने देखा है कि हर तरफ से, चाहे पीटीआई की बात की जाए तो पीटीआई के जो सेल हैं या पीटीआई के जो लोग हैं वो आयशा गुलालाई पे इल्जामात लगा रहे हैं। ना सिर्फ उन पे लगा रहे हैं, उनकी बहन पे लगा रहे हैं, बल्कि साथ साथ उनके वालिद पे भी लगा रहे हैं। और साथ साथ पीटीआई ने बार बार ये मौक़िफ़ देने की कोशिश की है, इस तरह से स्टोरी बनाई है, कॉन्स्पिरेसी एक पूरी थ्योरी बनाई जिसमें कहा गया कि आयशा गुलालाई ने जो सब कुछ है वो अमीर मकाम के कहने पे किया है। और साथ साथ ये भी कहते रहे हैं कि आयशा गुलालाई की जो मुलाकात है वो अमीर मकाम से खैबर पख्तूनख्वा जो गवर्नर हाउस है वहां पर हुई थी, जहां पे अमीर मकाम साहब ने आयशा गुलालाई को 50 करोड़ रुपए ऑफर की थी कि ये सब कुछ करे। खैर, मुज़ायका केस की बात है। और इसके साथ आयशा गुलालाई ने बार कंफर्म की है और कहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। इनफैक्ट मेरी पीटीआई में आने के बाद से जो है, जब से मैं एमएनए बनी हूँ उसके बाद से मेरी अमीर मकाम से एक बार भी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये कहा कि जब मैं टेलीविजन पे आई, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब मैंने इमरान खान साहब के हवाले से अपनी बातें कही, तो उसके बाद जो है मुझे, और जब मैंने रिजाइन की बात भी की, उसके बाद मुझे अमीर मकाम ने जो है कॉल की और मुझे कहा कि हम आपको अपनी पार्टी में शामिल होने का कहा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ पीपीएमएलएन ने नहीं कहा, मुझे जमात इस्लामी ने कहा। और कल भी हम देखते रहे कि जमात इस्लामी बार बार ये चाह रही थी कि आयशा गुलालाई साहबा जो है उनको ज्वाइन कर ले। साथ उन्होंने कहा कि मुझे जो है एएनपी से भी ऑफर है और पीपल्स पार्टी से भी ऑफर है, लेकिन क्योंकि ये इल्जामात जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से हैं और पीटीआई जो है वो इस वक्त इस पूरे इल्जामात को रंग सिर्फ ये देने की कोशिश करी है, कहीं ना कहीं पीएमएलएन जो है इन तमाम इल्जामात में इन्वॉल्व है, यानी कि अमीर मकाम साहब है। आज अमीर मकाम साहब ने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस हवाले से उन्होंने कहा कि मेरी एक मुलाकात भी नहीं हुई आयशा गुलालाई से, और सिर्फ जब आयशा गुलालाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसके बाद मैंने उनको कॉल की और मैंने कहा कि आप हमारी पार्टी में शामिल हो, जैसे बाकी पार्टी के लोगों ने, बाकी दूसरी दीगर सियासी जमातों ने भी इनको कॉल की।
ساتھ جو ہے امیر مقام صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو الزامات عائشہ گل علیہ نے لگائے ہیں وہ کچھ نئے نہیں ہیں، اس طرح کی بہت ساری وہ باتیں وہ بہت پہلے ہی سن چکے ہیں. کرو الزامات ہیں سنگین سے سنگین ابتر ہوتے جا رہے ہیں. کل بھی آپ کو یاد ہوگا کافی زیادہ جو ہے ماحول گرم ہو چکا تھا اس حوالے سے اور کافی باتیں بھی کی جا رہی تھی. آج تو پھر بھی بہت بہتری آئی، لیکن کل جو ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور پی ٹی آئی کے لوگ جس طرح سے مشتعل ہو رہے تھے، ایون پی ٹی آئی کی خواتین کارکنان جس طرح سے مشتعل ہو رہی تھی اور جس طرح سے تھریٹ دے رہی تھی، اس سے لگ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی چیز عائشہ گل علیہ کے ساتھ ہو سکتی ہے. لیکن آج جو ہے کل کیونکہ آپ نے بھی کافی کوشش کی تھی معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کہ جو بھی بات انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، ہر کوئی یہ بات کرے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور عائشہ گل علیہ صاحبہ بار بار کہہ رہی ہیں انویسٹیگیشن ہو تاکہ جو جھوٹ کا جھوٹ اور سچ کا سچ جو ہے وہ سامنے نظر آئے. بالکل صحیح. 2 کریکشنز کر دوں. ایک اسٹارٹ میں آپ نے کہا کہ اٹیک کر رہے تھے، بالکل کر رہے تھے، ان کی بہنوں کے اوپر بھی، بہن کے اوپر بھی اٹیک کر رہے تھے. ایک اچھی چیز ہوئی ہے کہ آج عمران خان کی اپنی ٹویٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ بہن کو اٹیک نہ کرو. ٹھیک ہے، میرے خیال میں اگر گیو دا ڈیول اٹس ڈیو، اگر انہوں نے یہ کہا تو اچھی بات ہے. اور جتنے بھی سننے والے ہیں ان کے سپورٹرز، ان کو کم از کم یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تمہارا لیڈر کہہ رہا ہے تو یہ حرکت مت کرو. اور کسی نے لیڈر کی بات تو سن لو، اپنے لیڈر کی بات تو سن لو. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے لیے ایک کوٹ رکھ کے بیٹھا ہوں. کبھی میں نے آپ کو آیتیں بھی سنا دی، کبھی کسی کا کہانی یا کتاب کا سنا دیتا ہوں. تو آج بائبل کی ایک چھوٹی سی کوٹ ہے جو کہ آپ کو شاید اچھی لگے، اس لیے کہ وہ اس کی کنسٹرکشن بہت خوبصورت ہے. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul. ٹھیک ہے، یہ مارک 7 کی ہے اور یہ کنگ جیمز بائبل ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا فائدہ ہوا انسان کو کہ اگر اس نے ساری دنیا کو جیت لیا لیکن اپنی روح کو کھو دیا. میں عمران خان صاحب کو کافی عرصے سے جانتا رہا ہوں اور بڑے مہربان بھی رہے. جس عمران خان کے بارے میں جانتا تھا وہ ایک کام کرتے، اگر ان کے بارے میں کبھی بھی اس طرح کا الزام لگتا وہ کم از کم یہ کہتے کہ جو پرلی سائڈ ہے اس کے اوپر نہ حملہ کرو، اور چلو میں جھوٹا الزام ہوگا لیکن پھر بھی جہاں پہ کہو گے میں جاؤں گا اور میں جا کے خود فیس کروں گا چارجز اور میں اپنی انوسنس ثابت کروں گا. یہ تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. نعیم الحق صاحب آ جاتے. نعیم الحق صاحب کے بارے میں اسی کانٹیکس میں ایسی باتیں ہو چکی ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں ان کے بارے میں زیادہ تبصرہ کروں، لیکن ایسے لوگوں کو سامنے لانے کی بجائے آپ خود آ کے تسلی دیتے. ایک بات. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جو سارے کی ساری چیزوں میں 2-3 الزامات کھٹے پڑ گئے. مثال کے طور پہ عارف نظامی صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ جی عارف نظامی صاحب نے کہا ہے کہ 50 کروڑ. اچھا، عارف نظامی صاحب کا جو کلپ میں نے بھی دیکھا تھا تو میں بڑا حیران تھا کہ انہوں نے تو کوٹ بھی نہیں کیا. بعد میں انہوں نے جا کے کامران خان کے پروگرام میں اپنا پورا کوٹ چلوایا جو کہ کاٹ دیا گیا تھا. اچھا، آدھے کوٹ میں وہ کہہ رہے ہیں سورس کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں گندگی بباس اور باقی چیزوں کا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی کہانی تھی. پھر یہ ہوا کہ کل کے صحافت کے جس جنازے کی میں بات کر رہا تھا اس کے اندر خاص طور پہ یہ تھا کہ جیسے آپ اور میں بیٹھے اور سامنے کہا جاتا ہے تم نے چوری کی ہے، میں نے نہیں کیا، وہ آگے پھر پڑ گیا. نہیں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس طرح سے نہیں کر سکتے آپ. اٹ از ناٹ این انٹروگیشن. جو بھی آپ کے سامنے آ کے بیٹھ رہا ہے یہ کورٹ آف لا نہیں ہے. وہ اپنی کنوکشن کے ساتھ آ کے بیٹھ رہا ہے، اپنی والیشن کے ساتھ آ کے بیٹھ رہا ہے اور اس کو جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. آج کے دن میں سن رہا تھا پھر ہمارا کلچر بھی ہے نا کہ اگر کسی پہ الزام لگتا ہے نا یا پھر جو ہے کہ کسی بندے سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے اس کی پوری فیملی کی خواتین اکٹھی ہو جاتی ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتی ہے. یہاں پہ پی ٹی آئی اگر ایک فیملی ہے تو اس کی خواتین اکٹھے ہو گئی. صحافیوں میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا. اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام خواتین کو ہر کسی کو ایک بات سمجھ آنی چاہیے. نوبڈی از سیئنگ کہ عائشہ گل علیہ نے جو کہا ہے وہ پروون ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نہ ہی کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے بس گندے ہو گئے. سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے کوئی ایک فورم چوز کر لو. ایویڈنس جو ہے سنا ہے کہ اس کے پاس ہے، وہ والنٹیئر کرنا چاہتی ہے، وہ آ کے کر دے گی. اچھا، کم از کم یہ جو تازیانے نکالنے کی اس کی کوشش کر رہے ہو، سرکس بنا رہے ہو ٹیلی ویژن کے اوپر، یاد رکھیں ہر کسی کی جو ہے نا گھر میں ماں بیٹھی ہے، بہن بیٹھی ہے، بیوی ہے، بچی ہے. خدا کے لیے اگر کسی کے اوپر ہائے پڑ گئی اور کچھ سچ نکلا ہے تو کیا کرو گے؟ اچھا، دوسرا ایک جملہ اور جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے
کہ جب تم اس کی گواہی دینے کے لیے جا رہے ہو تو یہ خیال ہے کہ جو بندہ کسی اور مظلوم کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا وہ تمہارے لیے بھی نہیں کھڑا ہوگا. جو لوگ تمہارے لیے اس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں وہ تمہارے لیے بھی کھڑے ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کالج کو شامل کرنا ہے, کالج کو بھی شامل کر لیتے ساتھ, لیکن جو اس طرح کے الزامات اینکرز کی جانب سے وہیں بیٹھے بیٹھے عائشہ گل العی صاحبہ پہ لگتے رہے یا باقی اپنے گیسٹ کے سامنے لگتے رہے کہ جی یہ تو خود اپنے والد اور اپنے بھائی کے ساتھ جو ہیں وہ گئی تھی عمران خان صاحب کو شادی کی آفر کرنے کے لیے. پختون کلچر میں تو آپ بھی جانتے ہیں فاروق, اس طرح سے کہاں ہوتا بلکہ پختون کو چھوڑیں, ویسے بھی پاکستانی کلچر میں کہاں ایسا کی چیز ہوتی ہے. کالر کو شامل کرتے مزید اسی والے سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی عاشق بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بات کیجیے. بات یہ کرنی ہے میڈم, یہ دیکھیں ہمارے ملک کی کیا حالت ہو رہی ہے. جبکہ عمران خان صاحب ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو یہ ملک کیسے چلے گا جب آئے دن یہ کوئی نہ کوئی نیا پنگا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور ملک کیسے چلے گا, کون چلائے گا؟ عمران خان. میرے سادہ بھائی عمران خان کیسے چلائے گا, حکومت میں نہیں ہے اس وقت. اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ شاہ یوسف بول رہا ہوں لاہور سے. جناب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ روزانہ کے جو ڈرامے بازی چل رہے ہیں ملک کو بھی چلنے دیں. یہ عمران خان کو بھی چاہیے, ملک کو بھی سوچنا چاہیے, عوام کو بھی سوچنا چاہیے. اس کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے کیونکہ ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے. بالکل صحیح ہے جی, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. اچھا یہ الزامات جو بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, میں بات میرے کمنٹ بھی کمپلیٹ نہیں ہونے دیتے, آپ لوگ مجھے بریک کا کہہ دیتے ہیں. خیر جی بریک پہ جائیں گے ناظرین اور مزید بات کریں گے اس حوالے سے, ساتھ ساتھ ان الزامات کے حوالے سے بات کریں گے جو عائشہ گل العی پہ جو ہے پی ٹی آئی کی جانب سے لگ رہے ہیں اور کس طرح سے عائشہ گل العی جو ہے ان کا جواب دے رہی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے مگر بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. طواف کعبہ ایک عظیم سعادت. عازمین حج دوران طواف اجلت و افراتفری سے گریز اور دھکم پیل سے اجتناب کریں. عورتوں, بچوں اور بزرگوں کا خیال کریں اور یاد رکھیں کہ حجر اسود کو بوسہ دور سے اشارے کے ذریعے بھی جائز اور شرعی عمل ہے. ویلکم بیک ناظرین. عائشہ گل العی کے الزامات کے بعد جو آبویسلی وہ کہتی ہیں کہ کہیں سے بھی انویسٹیگیشن کروا دی جائے, اور کچھ اطلاعات بھی اس طرح کی ہے کہ انہوں نے وہ کچھ میسیجز کچھ سینئر صحافیوں کو بھی دکھائے ہیں جنہوں نے دیکھے, لیکن پھر بھی بات وہی ایٹ اینڈ یہی کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کوئی نہ کوئی سوال سے کمیٹی بننی چاہیے, جو بھی انویسٹیگیشن میں آتا ہے سامنے وہ سب کو قابل قبول ہی ہوگا اور سچ کا سچ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا, سچ جھوٹ کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. لیکن تازہ ناظرین اب جو ہے وہ الزامات کی بارش دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے عائشہ گل العی پہ ہو رہی ہے. جس طرح پہلے جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے جس طرح سے ان کی بہن کے حوالے سے بات کی, ان کے والد کے حوالے سے بات کی, اب کرپشن کی بات کر رہے ہیں. پہلے فواد چودھری صاحب بھی جو ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ جی NA1 کا ٹکٹ لینے آئی تھی عائشہ گل العی صاحبہ, اور کیونکہ ان کو نہیں ملا اور سرزنش کی تھی عمران خان صاحب نے, تو اس لیے انہوں نے ان پہ یہ الزام لگایا ہے. ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی کئی ایسی باتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. کچھ جو ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے یہ آ رہا ہے کہ جی کرپشن کی گئی ہے عائشہ گل العی کی صاحبہ کی جانب سے. کچھ کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے کرپشن کی ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں شیڈی کریکٹر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عائشہ گل العی کا. تو آپ کو لگتا ہے کہ انویسٹیگیشن میں ایٹ دا اینڈ یہ چیزیں کہیں میٹر کریں گی؟ میں بدقسمتی سے کہوں کہ اس وقت صحافیوں میں بھی تو ساری پولرائزیشن ہے نا. کوئی صحافی جو ہے دائیں بازو کا ہے, کوئی بائیں بازو کا ہے, کوئی پی ٹی آئی کا ہے, کوئی بالکل آزاد ہے, کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے. تو ایک ایسے ہی جس چینل نے اس معاملے کو بہت اٹھایا اور فیوریبلی اٹھایا, اس کے ایک صحافی صاحب جو ہے وہ آج بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس آئیں تو وہ ان کے جو ہے نا بندوں کا معاملہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ میں نے بندے پہنے ہوئے تھے, وہ گم ہو گئے ہیں, اور پھر پتہ نہیں کیا کیا اسپرشنس. دیکھیں یہ مردوں کی سوسائٹی میں اس طرح کی حرکتیں تو ہوتی ہیں, لیکن کیا ہم نے کچھ چینج کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ اچھا اگر آپ پوچھیں نا ان لوگوں میں سے جتنے لوگ ہیں عمران خان صاحب کے سامنے جب بیٹھیں گے نا تو ان کو وہ مشورہ دیں گے
जो उनको लगेगा इमरान खान साहब को खुश करेगा। बिल्कुल। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं जब किसी के सामने बैठता हूँ ना डॉक्टर साहबा, मैं हमेशा उनसे कहता हूँ वो जो मैं समझ रहा होता हूँ उनके लिए बेहतरी में। 2008 में मैं लिख के मर गया इमरान खान साहब को कॉलम्स में कि जी खुदा के लिए बाइकआउट ना करना, सीटें निकल आएंगी, तुम्हारे ऊपर चार्ज है कि एक सीट है तुम्हारी, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। उन्होंने बाइकआउट कर दिया, नुकसान हो गया। अच्छा, 2013 में तारुल कादरी साहब आए, वो आके यहाँ पे बैठे और डेली वो जो है ना अपना खुतबा देते थे जिसमें कहते थे इमरान खान को बाइकआउट करना चाहिए। मैं कहता था नहीं करना चाहिए। अच्छा, बाइकआउट नहीं किया तो आज के दिन सेकंड लार्जेस्ट पार्टी किसको कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल इमरान खान साहब को कह रहे हैं ना, आप तो टोंगा पार्टी होते हो उस वक्त। बिल्कुल। अच्छा, इन तमाम चीजों के साथ साथ मैं एक बात कहता रहा हूँ कि खुदा के लिए ये जो बदतमीजी का कल्चर है इसको इसलिए खत्म कर दो कि अगर ये होगा ना, देखिए मिसाल के तौर पर पीटीआई के अंदर जाते हुए बंदा फरिश्ता बन गया, दूध से नहा गया, कल तक वो शैतान था, जिस दिन वो जाने लगा तो उसके बाद उससे ज्यादा काबिल नफरत इंसान कोई नहीं। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि या तो आप खुद सच को ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप उसकी एपेटाइट खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मुझे एक कॉलर को शामिल करना है, उसके बाद क्योंकि आपने आने जाने वाले की बात की, जावेद हाशमी साहब के वाले से मैंने बात करी। कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शफा। वालेकुम मैं याकूब शेख बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, बात कीजिए। मैं फारूक साहब, इस्लाम का जो निज़ाम है वो नीति में ताउन है और वो कहते हैं दूसरों के जज्बात और एहसास का एहतराम। आर्टिकल 19A की जितनी धज्जियां मैंने देखा है कि मीडिया के ऊपर उड़ाई जाती है, क्या वो पॉलिटिशियन हो क्या हमारे लोग हो, तो मुझे नहीं समझ आती कि ये जो हमारा जो लॉ है या दस्तूर है इसको हमने कहाँ जाकर के रखना है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। मेरे ख्याल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको राइज करना तो वो सारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके लिए एक कैमरा की जो है वो बॉडी भी मौजूद है, साथ ही आपके पास एग्जेक्टिव है, आपके पास पार्लियामेंट है, जुडिशरी है। तो अगर कोई चीज़ आपको ऐसे खटकती है तो मैं तो सबसे पहले मशवरा देता हूं कि उसके लिए कोर्ट में जाएं, और जितने लोग जाएंगे इन तमाम चीज़ों को लेके मेरे ख्याल में उतना ज़्यादा मुल्क के अंदर सफाई इस तरह से होगी कि चीज़ों के अंदर एक कोई स्ट्रक्चर बन के आएगा। अगर कानून कोई मुबहम है तो उसकी इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, अगर वो क्लियर है तो उसके अंदर फिर वहां पे बात उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाएगी। तो ये तमाम चीजें बिल्कुल ठीक है। फरूक, एक और चीज जो आज आई वो ये थी कि आयशा गुल रईस साहिबा के जो कोऑर्डिनेटर रहे हैं नूर जमान साहब, उन्होंने भी आज कुछ ये ट्विस्ट आता जा रहा है पूरी स्टोरी के अंदर। उन्होंने कहा कि जी वो जो बन्नू लिंक रोड थी उसमें आयशा गुल रईस साहिबा ने जो है 72 लाख रुपए की करप्शन की है। नूर जमान साहब को आज क्यों याद आ रहा है? नहीं, और वैसे साबित भी करो, आज क्यों याद आ रहा है? ये पहले क्यों नहीं याद कि जब करप्शन हो रही थी? नहीं, देखें मामला ये है, मेरा जो वो है ना बिलीफ है कि मंतक और प्रिंसिपल्स इनको इस तरह से रखो कि आपको कहीं पे कोई तफावत नजर ना आए। मिसाल के तौर पे जब खातून कह रही हैं, याद है आपका हदूद ऑर्डिनेंस होता था, उसके अंदर कहा जाता था कि अगर एक औरत ने कहा कि मेरे साथ ज्यादती हो गई है तो उसको पकड़ लिया जाता था। कहते थे तुमने तो कबूल कर लिया, अब 4 गवाह लेकर आओ। ठीक है, बाद में उसको परवेज मुशर्रफ के जमाने में अमेंड किया गया, शायद सही इंटरप्रिटेशन अब बेहतर हो गई। लेकिन आज के दिन जब कोई औरत कहती है कि मेरे ऊपर जो है ना जुल्म हुआ है, तो आप कहते हो सबूत। अच्छा, कोई कहता है 50 करोड़ रुपए की रिश्वत ले ली इसने, तब आपको सबूत नहीं चाहिए। 2 सेकंड के अंदर आप टेलीविजन पे बैठ के सारे वाह जी सारों ने एक्सपोज कर दिया। अच्छा, अगर वो भाई साहब हैं उन्होंने भुगतान लगाया, वी शुडंट डिसमिस इट, वो सामने लेकर आओ। अच्छा, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाओ। अगर किसी ने करप्शन किया तो करप्शन अलग चीज है। अगर वो पता है, आपने कहा अभी अमीर मुकाम साहब से मुलाकात का, चलो मैं एक बात कहता हूँ मंतक की तौर पे मिल लिया, इससे क्या हरासमेंट खत्म होगी? बिल्कुल ठीक है। और साथ अमीर मकाम साहब ये भी कहते हैं कि जो कुछ इमरान खान साहब के बारे में है वो बहुत लोग जानते हैं, उसके लिए मुझे आयशा गुल रईस को कहने की जरूरत नहीं थी कि आप ये सारे तरफात करेंगे, आप ये सारी बातें करें और बताएं किस तरह की चीजें होंगी। सब जानते हैं। मुझे इस तमाम चीज के अंदर ना हमेशा लूज फील हुआ है कि दोनों साइडों पे हमारी हार है। एक साइड पे मैं शख्सी आजादियों में बिलीव करने वाला इंसान हूँ, अगर कोई बंदा कुछ कर रहा है तो वो उसका मामला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आजादियां उतनी बढ़ जाएं। वो कहते हैं ना यू आर फ्री बट योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोज स्टार्ट्स। मेरा तुम्हारी आजादियां वहां पे खत्म हो जाती है जहां मेरा नाक शुरू होता है। इसी तरह से इतना आजाद होने का किसी को हक नहीं है कि वो हरासमेंट में आ जाए, किसी और को जो है ना वो एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दे। बिल्कुल। तो अब इन तमाम चीजों के लिए क्या होना चाहिए? कोई फोरम बनाओ,
और उस फोरम पे सारे के सारे जाएं और जो भी छान पटाखे कर दें। GIT बना दो यार। अच्छा GIT नहीं बनाते हो, नेम द इंस्टीट्यूशन, उसी के ऊपर दोनों का ट्रस्ट हो, क्योंकि आप बता भी देते कल के रेफर होता है FIA को और FIA इसकी तहकीकात करो तो तहकीकात होनी चाहिए। क्योंकि इसके अलावा फारूक आप भी मेरी बात से अग्री करेंगे कि इस तरह से बस ये बातें जिस तरह से पहले भी न्यूज आती हैं, चटपटी आ जाती हैं, स्कैंडल्स भी आते हैं, वो बातें सिर्फ बातें रहती हैं और उसके बाद जो हम देखते हैं कि वो बातें खत्म हो गई, कहीं कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कहीं कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। इस बार जो इस मामले को मनकती अंजाम तक जरूर पहुंचना चाहिए, चाहे जो भी सच है। हम ये नहीं कह रहे इमरान खान सब गलत है, या हम ये भी नहीं कह रहे आयशा गुल, लेकिन जो भी सच झूठ है वो सामने जरूर एक बार एक ट्रेंड जरूर सेट होना चाहिए फारूक, ताकि आगे कोई इल्जाम लगाते हुए भी सोचे और कोई हरास करते हुए भी सोचे। बिल्कुल सही। और थोड़ा सा म्याना रवि लाने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे एक नाम आया आज के दिन और वो रेहान साहिबा का है। बिल्कुल, रेहान साहिबा का सिर्फ एक बात याद रखें, एक दिन को जो है ना वो थी भाभी भाभी भाभी। हम और पाकिस्तानी भाभी जो है ना वो कोई बहुत लार्जर देन लाइफ पर। अगले दिन इंतहाई बदतमीजी जब तलाक का मामला हो, ठीक है, मुझे ये समझाए कि एक इंसान एक दिन में इतना तो नहीं फर्क हो सकता। अब आप क्या करते हैं? इमरान खान साहब का मसला ये है कि मैं ये कहता हूँ बार बार कि आपका जो ये एब्सोल्यूट्स है ना और एक्सट्रीम्स है, उसमें मामला ये है कि सोसाइटी की जिसकी परवरिश हम सारों ने मिलकर करनी है, उसको तरतीब देना है, तरबियत करनी है, उस सोसाइटी का सारा जो मॉरल कंपस है वो उल्टा हो गया। बिल्कुल। इसका मतलब ये है, देखिए मैं आपको जब लीडर इस तरह की बात करेगा कि अच्छा हुआ कभी जैसे नाज बलोच के वाले से कहा, कभी शीरीन मजारी साहबा की तो ये इसके बाद जो है वो चाहे उनकी तो इतनी इंटेंस फिर भी नहीं कहते कि बाकी जो वर्कर देख रहा होता है वही आप वाली बात वो फॉलो करते हुए वो हमेशा 4 कदम आगे चला जाता है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। लेकिन फिर एक और हमारा कल्चर भी है, प्लीज मुझे पता है हमें खत्म करना होगा, लेकिन मैं विक्टिम को ब्लेम करना खुदा के लिए कभी तो छोड़े। अच्छा मिसाल के तौर पर मुख्तार माई हुई जी, बिक गई, ठीक है कि जी वो बाहर जाके अब सारे के सारा प्रोपेगेंडा करेगी। मलाला बिक गई। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो जाती है, आप फिर भी उसी की फैमिली के ऊपर सारे इल्जाम लगा देते हैं। अभी पिछले दिनों में जो है वो एक मॉडल जो थी वो मारी गई थी। हाँ, जो इवन एयान अली के ऊपर भी वो जो है जिस तरह के जो एलिगेशंस लगे थे जो हम बात में देखते थे वो अलग मामला है। लेकिन एक और जो है वो खातून टेलीविजन पे बैठ के कह रही है मुझे मार डालेंगे, और फिर उस मॉडल को वो जो थी, मुझे उनका नाम भूल गया, लेकिन वो जो है ना काफी बड़ा इश्यू बना था, 1 साल हो गया। शी वाज किल्ड बाय हर ओन ब्रदर। हम लोगों ने कभी नहीं देखा कंदील बलोच। अच्छा, और उसके अंदर हम उसके घर के जो है ना जोग्राफिया दिखाते रहे। इन तमाम चीजों में कहीं जाके खुदा के लिए रोको, वरना क्या ये दुआ करें तुम्हारी